성경에는 왜 간혹 이름을 바꿨을까요? ¿Por qué en la Biblia a veces cambia los nombres? 아브라함이라 하지 말고 아브라함이라고 해라. No te llamarás más Abraham, sino te llamarás Abraham. 야곱이라 하지 말고 이스라엘이라고 해라. No te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. 물론 이름 뜻도 중요하지만 이름을 준 이유가 뭐겠죠? Por supuesto que el significado del nombre es muy importante, pero ¿cuál es la razón de cambiarles el nombre? 항상 누려라 그 말이죠. Es disfruten de esto siempre. 여러분 자기 이름이 뭐다면 항상 누리잖아요. Ustedes disfrutan siempre del nombre que tienen, ¿verdad? 왜? 또 산으로 가게 했을까요? ¿Por qué les dijo que fueran a los montes? 혹시 또 응답받을 때 왜 광야, 바다 이런 데 했을까요? ¿Por qué cuando recibió respuestas los guió hacia el desierto o hacia los mares? 여러분들이 지금부터 완전히 언제든지 기도할 수 있는 걸 딱 핸드북처럼 붙잡아야 돼요. Ustedes desde ahora tienen que tener como un libro guía en sus manos que puedan orar siempre, en cualquier situación y momento. 여러분이 핸드폰을 가지고 항상 모든 거 다 보듯이 기도로 모든 게 이렇게 볼 수 있어야 돼요. Como ustedes ven todas las cosas con el teléfono, tienen que ser capaces de poder ver todo lo que tienen que orar con un libro de guía en su mano. 이름을 바꿔준 겁니다. Por eso es que les cambió el nombre. 그래서 어떨 때는 저 아무도 없는 산으로 데리고 가서 이렇게 한 겁니다. Por eso había veces que los llevaba al monte donde no había nada en absoluto. 잊어먹지 말고 계속 누리라 그 뜻이에요. Quiere decir que no olvides esto, sino que lo disfrutes continuamente. 그래서 우리는 오늘 정확한 언약 속에 있는 기도를 시작해야 되겠습니다. Por eso nosotros ahora tenemos que comenzar la oración que está dentro del pacto concreto. 이 속에 있으면 무조건 응답받죠. Y si estamos dentro de esto, incondicionalmente recibiremos respuestas, ¿verdad? 반대말로 틀린 언약 속에 있으면 어떻게 되죠? Por el contrario, ¿qué pasa si estamos en un pacto incorrecto? 이제 유대인들이 그러죠. 유대인들은 틀린 언약 속에 있어요. Vemos que los judíos estaban en un pacto incorrecto. 막강한 중세교회는 왜 문제가 왔죠? Porque tuvo problemas la gran iglesia de la Edad Media. 틀린 언약 아니에요. Porque tenían un pacto incorrecto. 아무리 연약해도 정확한 언약 속에 있으면 됩니다. No importa, aunque seamos débiles, tenemos que estar dentro del pacto concreto. 이것을 쉽게 말하면은 항상 쉽게 누릴 핸드북처럼 탁 돼요. Esto tienen que tenerlo como un libro de mano que puedan disfrutarlo siempre, en cualquier momento. 아마 지금 여러분 쯤은 핸드폰 없으면 곤란할 건데요. Seguramente si ustedes ahora no tengan el teléfono inteligente en sus manos, será complicado, ¿verdad? Porque siempre lo tienen en la mano. 여러분 기도가 탁 이렇게 돼야 됩니다. La oración debe de ser de esta manera. 그래 되지면 여러분들은 세계를 변화시키는데 어떤 기도를 해야 되냐? Ustedes así van a poder cambiar el mundo, pero ¿cuál es la oración que deben de hacer? 정확한 언약 속에 있는 기도가 뭐냐? ¿Cuál es la oración concreta que está dentro del pacto entonces? 이걸 오늘 좀 정리를 해드리겠습니다. Hoy voy a organizarles un poco esto. 그 이전에 먼저 세 가지 영적인 질병은 계속되어지기 때문에 여기서 해방돼야 됩니다. Antes de eso, hay enfermedades espirituales que están viniendo continuamente, por eso tienen que ser liberados de ahí. 제대로 기도하면 없어져요. Y si oran correctamente, va a desaparecer. 뭐 몸이 좀 아프다 그거는 뭐 있을 수 있는데 영적인 질병 이거는요 병원 가도 못 고쳐요. Que tienen problemas físicos, eso se puede curar, pero si tienen enfermedades espirituales, no pueden curarlo en el hospital. Tienen que ser liberados de esto. 중요한 병이 걸렸다, 암이 걸렸다 그럴 수 있습니다. 그거는 뭐 고치면 되는데 이거는 그게 아니에요. Por ejemplo, pueden tener una grave enfermedad, cáncer, se puede curar, pero la enfermedad espiritual no puede ser curada por eso. 이 가난에도요 해방돼야 돼요. También deben de ser liberados de la pobreza. 가난 자체는 죄가 아닙니다. La pobreza en sí no es un pecado. 그러나 우리가 세계 복음만 못할 정도로 가난한 것은 틀린 겁니다. Pero que seamos pobres hasta el punto de que no podamos hacer la evangelización del mundo, eso es incorrecto. 그리고 우리 지금 많은 무능력, 능력 없는 교회도 많아요. Y ahora vemos la incompetencia. Hay muchas iglesias que no tienen poder. 여기에서 해방돼야 돼요. Debemos de ser liberados de esta incompetencia. 자 그러면
어떤 기도를 계속 시작해야 되겠냐. Ahora, ¿cuál es la oración que tienen que comenzar a hacer? 여러분이 기도를 계속 할 수 있는 이 기도를 쉽게 말하면 그리스도께서 주신 거라야 돼요. Simplemente hablando, esa oración tiene que ser lo que Cristo nos dio. 이것 가지고 기도하는 겁니다. Con esto deben de orar. 기도할 때 여러분들은 이렇게 뭐 운동하면서도 이 기도 가지고 할 수 있죠. Al orar, por ejemplo, pueden hacer esta oración cuando están haciendo 어떤 ejercicio. 사람은 일어나서 걷기를 하면서 기도죠. Hay personas que se levantan por la mañana y caminando pueden también orar así. 또 어떤 사람은 운동한다, 걷는다 이 시간도 없는 사람이 있어요. Hay personas que tampoco tienen tiempo ni para hacer ejercicio o tampoco para andar. 일어나서 지금 아이들 밥해야 되고 말 준비해야 되는데 이런 시간이 없잖아요. Tienen que levantarse temprano, hacer la comida para los hijos y no tienen tiempo para otras cosas. 그래서 제 같은 경우는 호흡을 이렇게 하면서 계속 기도합니다. Por eso, en mi caso, respirando continuamente, oro. 운동하고 걷기는 나가야 되니까. 근데 호흡 이거는 안 나가도 되니까요. Para hacer ejercicio o para andar tenemos que salir fuera, pero para la respiración no es necesario salir fuera. 그리고 여러분들은 지금부터 기도 계속 하시면서 길게 호흡하세요. Y lo que tienen que hacer a partir de ahora es, respirando profundamente, oren. 그래야 여러분들이 암이라든지 아주 특별한 병에 걸리지 않습니다. Y así, tanto cáncer como otras enfermedades especiales no las van a tener. 지금부터 시작하면 돼요. Deben de comenzar desde ahora, sí. 중요한 거는 기도 내용입니다. Y lo importante es el contenido de la oración. 첫째입니다. Primer punto. 그리스도께서 우리에게 주신 미션 가지고 기도해야 돼요. Tenemos que orar con la misión que Cristo nos dio a nosotros. 그리스도께서 40일 동안 준 미션이요. 그거 가지고 기도해야 돼요. Con la misión que Cristo nos dio durante 40 días, con eso debemos de orar. 모든 사람은 그거 안 하고 딴 거예요. Pero las personas no hacen esto, sino hacen otras cosas. 그러니까 내 자신이 여기에서 해방이 안 돼. Por eso yo mismo no puedo ser liberado de estos tres puntos que vimos. 막 우울증도 오고 막 죽고 싶고 막. Tienen depresión, quieren morirse. 어떤 사람은 암이 두렵지 않다는 거냐 빨리 죽고 싶은데 막 그러고. Hay personas que no tienen temor ni siquiera al cáncer. ¿Por qué? Porque se quieren morir rápido. 힘든 거예요. Hasta ese punto es difícil vivir. 거기다가 말이죠. 막 가난까지 오니까 막 어떻게 해야 됩니까 이거. Y como les viene la pobreza, ya no saben lo que tienen que hacer tampoco. 교회가 더 그렇고 내가 막 능력도 없고 막 말이 안 되죠. Tanto en la iglesia 해방돼야 돼요. no tienen el poder para hacer las cosas, no tienen lógica. Deben de ser liberados de esto. 이거는 하나의 현상입니다만은 진짜 중요한 거는 이제 기도로서는 완전 해방되고 정복해야 되는데 그리스도께 주신 미션이에요. Esto viene de diferentes formas. Tenemos que derribar por completo eso, pero tenemos que hacerlo orando con la misión que Cristo nos dio. 두 번째는 뭐냐? ¿Qué es lo segundo? 하나님이 지금 응답하고 계시는 거 그걸 기도해야 돼요. Debemos de orar con lo que Dios está respondiendo ahora. 그렇죠? ¿Es verdad o no? 그 하나님이 주신 미션 그거 기도해야 되고 하나님이 응답하시는 거. Debemos de orar con la misión que Dios nos da en primer lugar y en segundo lugar con las respuestas que Dios nos 또 ha dado. 뭡니까? ¿Y qué más? 하나님이 말씀을 성취하는 그 말씀 속에 있어야 돼요. Dios cumple la palabra. Debemos de estar dentro del cumplimiento de esa palabra. 이러면 됩니다. Así debe de ser. 그리스도께 주신 미션 속에 있고 응답하신 게 있으면 됩니다. Si estamos dentro de la misión y la oración que Cristo nos enseñó, va a funcionar. 이걸 보고 393이라고 합니다. A esto se le llaman 이걸 los 안 3, 보고도 9 y 기도로 3 다 puntos. 들을 수 있어야 돼요. Pueden ser capaces de orar sin ver nada de esto. 미션 줬잖아요. Nos dio la misión. 이걸 보고 갈보리산 언약, Eso se llama el pacto del monte del Calvario. 감남산 미션 언약, La misión y el pacto que nos dio en el monte de los olivos. 마가다락방 언약이죠. Y el pacto del aposento alto de Marcos, ¿verdad? 물론 이것도 감남산에서 약속 주셨지만 이거는 처음부터 지금까지 역사하시는 응답이죠. Por supuesto, estos 3, 9, 3 puntos los prometió también
en el Monte de los Olivos, pero vemos que ahí se concentraron 40 días con 그래서 esto. 이 응답을 주신 겁니다. Por eso nos dio estas respuestas. 자, 그렇다면 이 40일 동안 주셨기 때문에요. Entonces les dio esto por 40 días. 이거부터 한번 볼 필요가 있어요. Por eso es necesario ver esto en primer lugar. 3은 뭐냐? Entonces, ¿qué es esos tres primeros puntos? 성삼위 하나님입니다. Es el Dios Trino. 지금도 완전히 창조의 말씀으로 하나님은 역사하고 계십니다. Incluso ahora, Dios Padre sigue obrando con la palabra de la creación. 그래서 예배드리는 겁니다. Por eso damos culto. 여러분이 정확한 언약을 딱 잡는다면 창조의 역사를 나요. Si ustedes mañana toman el pacto concreto en el culto, van a ver cómo las obras de la creación toman lugar. 구원의 역사 이루고 있습니다. Ahora siguen cumpliéndose también las obras de la salvación. 성자 하나님께서 Es Dios Hijo. 지금도 여러분의 모든 걸 고칠 수 있는 능력으로 역사하고 계십니다. Y sigue obrando con poder para que pueda solucionar todos los problemas y situaciones que ustedes tienen. Es el Espíritu Santo de 이 Dios. 삶입니다. Eso es el Dios Trino. 그리고 보좌의 능력으로요. 40일 설명했어요. Y luego explicó durante 40 días el poder del trono celestial. 이게 기도할 때 내게 임하면 하나님의 나라. Si cuando oro, eso se establece dentro de mí, eso es el reino de Dios. 그때부터 시공간 초월. Desde ese momento se trasciende el tiempo y el espacio. 그때부터 기도가 237. Desde ese momento la oración llega a las 237 이 naciones. 축복이 내 생명 속에. Y esas bendiciones vienen dentro de mi 능력이 vida. 내 영혼 속에 Ese poder viene dentro de mi espíritu. Y eso viene dentro de mi vida. 임합니다. Eso desciende sobre mí. 그러면 도저히 다른 사람이 이해 못하는 응답이 와요. 전무후무한. Y luego vienen respuestas que nada ni nadie puede comprender. Son respuestas que nunca antes ni después han habido. 살아나요. La iglesia toma vida. 전무후무하는. Son respuestas que nunca antes ni después han 여러분의 habido. 산업 살아나요. 전무후무한. El negocio que ustedes hacen toma vida. Por eso son respuestas que nunca antes ni después han habido. 9가지. Son 9 puntos. 그리고 완전히 과거가 상처되면 여러분은 망해요. 과거가 발판이 되는. Y también si sus heridas llegan a quedar continuamente, eso es un problema, pero tienen que ver que el pasado es una plataforma. 그 시간표가 되는. El día de hoy es ese horario de respuestas. 완전히 미래 보장받은 겁니다. Y completamente tenemos una garantía del futuro. 그걸 보고 3시대. Eso se llama las tres épocas. Son los tres últimos puntos. 요 응답을 합치면 15가지예요. Uniendo estas respuestas son 15. 자, 이거를 시간 없으면은 한복해도 되고요. Si no tenemos mucho tiempo, lo podemos hacer de una sola vez. 나누어서 Y si tenemos mucho tiempo, podemos separar cada punto y orar con eso. 해서 이 축복이 내게 임하도록 저는요. 숨 들이쉴 때 내게 임하도록. Yo cuando inhalo, estoy orando para que esas bendiciones Dios las haga descender sobre mí primero. 내쉴 때는 생각나는 곳, 가야 되는 곳, 해야 될 일 거기에요. Y cuando estoy exhalando, estoy respirando para que esas bendiciones sean transmitidas, el lugar que tengo que ir, las cosas que tengo que hacer, que sean transmitido ahí. Así funciona. 다른 기도 할 필요가 없어요. No hace falta orar por otras cosas. 그래서 오직 성령이 너에게 임하면 권능받고 땅 끝까지 증인이 되리라. Por eso solo cuando sean llenos del Espíritu Santo recibirán poder para ser mis testigos hasta el fin de la 그래서 tierra. 중요한 미션을 줬단 말이에요. Por eso les dio una misión importante. 예수님께서 40일 동안 하나님 나라의 일을 설명했다. Jesús durante 40 días explicó las obras del reino de Dios en oración. 자, 모든 곳에 가보면 하나님 나라 일이 임해져 있습니다. Cuando vamos a todos los lugares vemos como el reino de Dios se ha establecido ya. 내일 예배 드리러 올 때는 하나님의 나라 일이 이루어질 답을 찾아서 오는 겁니다. Cuando ustedes den el culto tienen que buscar la respuesta y con eso dar el culto. 안 그러면 교회 오나 마나요? Y si no buscan eso con la palabra y las obras del reino de Dios, da igual que vengan a la iglesia, ¿no? Pues ¿para qué vienen a la iglesia? Mejor estén en casa entonces, ¿no? 내가 막 모든 거 투자하고 와도 돼. 어마어마한 일이 내일 Pero si tengo esto, puedo invertir todo lo que tenga en esto porque grandes obras tomarán lugar ahí. 그래서 예수님께서는 오직 Por eso Jesús nos dijo, solo. 안 된단 말이에요. 다른 걸로는 세계복음 못해. Es que con otras cosas no podemos evangelizar el mundo.
다른 걸로는 나를 영적 질병에서 해방시킬 수가 없어요. Con otras cosas no puedo ser liberado de la enfermedad espiritual. 그래서 이 축복이 영원하기 때문에 땅끝 Como esta bendición es eterna hasta el fin de la tierra. 예수님이 하신 얘기라니까요. Es lo que Jesús dijo. 그래서 나의 237 Por eso mis 237 naciones. 237 나라 기도하는 거 없는 사람은 중직자를 앞으로 세우면 안 돼요. Los que no están orando por las 237 naciones no los pueden levantar como líderes de la iglesia en el futuro. ¿Por qué? Porque no cuadran con la Biblia. 일단 예수님하고 안 맞아. Primero, no cuadran con Jesús tampoco. 모든 족속 이랬는데 나는 하나도 없다. 말이 안 되지. Jesús nos dijo ir a todas las naciones y yo no tengo nada, no cuadro con eso. Hay que entenderlo, hay que tener uno. Hay que tener mis propias 237 naciones. 기도의 비밀 능력이 나타나는 이면 계약이 생겨요. Desde ese momento tenemos el secreto de la oración con el cual el poder de Dios se revela, ese pacto 내가 personal con 살아야 Dios. 될 이유, La razón por la que yo he de vivir. 그렇죠. ¿Es así o no? 내가 지금 여기 있는 이유, La razón por la que yo estoy aquí ahora. 교회 헌신하는 이유. La razón por la que yo me devociono en la iglesia. 그때부터 확실한 언약이 미래의 언약이 딱. Desde ese momento tenemos un futuro seguro mediante el pacto. 그래를 보고 하면 됩니다. Con eso tienen que ir. 또 하나님의 나라의 일로 시작했다가 마지막 배경이 또 보좌예요. Comienza con las obras del reino de Dios, pero el respaldo final que tenemos es el trono celestial también. 책임지러 오실 심판주를 그분과 함께 누린 죄. Y eso podemos ver que disfrutamos de que Cristo vendrá como el Señor de la segunda venida y el Señor del 이게 juicio. 나의 배경이에요. Ese es mi respaldo. 이거 기도 계속 하는 거예요. Tenemos que orar continuamente con esto. 굉장히 은혜돼요. Y eso 계속 recibimos una gran 반복하면 gracia si lo repetimos. Y así recibiremos fuerza también. 아침에 눈 뜨면 계속 이걸로 기도. Y cuando abramos los ojos por la mañana con la respiración, oremos. Yo oro con esto. 밖에 못 나갈 때는 안에서 그 기도해요. 계속 기도. Y cuando no puedo salir fuera, pues oro continuamente dentro. 저는 거의 메시지 준비 서서 합니다. 이러면 그런 운동도 되고 이렇게. Yo casi siempre el mensaje lo preparo de pie y así también estoy haciendo ejercicio. 좋지요. 이렇게. Es muy bueno también. 해보시라니까요. Pruébenlo. 그러면 낮에는 이 기도로 낮에는 전부 응답으로 보이기 때문에 너무 감사해요. Y durante el día esto lo vemos como respuestas, por eso podemos estar muy agradecidos por ello. 그래서 기도 안 하는 사람하고 IQ 되게 낮은 사람들하고 비슷하거든요. 이 사람들은 문제 보면 막 Por eso las personas que no oran son como las personas que tienen poco intelecto, ven un problema y enseguida se 자기하고 안 molestan por 맞아도 eso. Y si no cuadra con ellos, enseguida se 교회 molestan. 와서도 안 그래 내 상처 있는데 상처낸 건데 와. Vienen a la iglesia y como ya tienen heridas, pues si tocan esa herida, enseguida se enfadan por eso. 왜냐? ¿Por qué? 이 기도를 안 하기 때문에 응답한 걸 보고 모르는 거예요. Porque como tienen heridas, no han visto las respuestas y aunque las vean, no pueden verlas tampoco. 요셉이 노예로 갔습니까? ¿José fue de verdad como esclavo? No. 기도하는 사람 알아요. Las personas que oran lo 요셉이 saben. 감옥에 갔습니까? José fue a la prisión. 그거는 기도 안 하는 사람이 봤을 때 그래요. Eso es lo que dicen las personas que no conocen la 기도하는 oración. 사람은 그게 어마어마한 응답인 거예요. Ahora, los que pueden orar, eso es una grandísima respuesta. ¿Es así o no? 바울이 감옥에 갔습니까? ¿Pablo fue a la prisión? No. 그러니까 현실 보는 눈이 달라져요. Por eso los ojos para ver la realidad es diferente también. 나는 제일 안타까운 게 하나님의 축복이 와 있는데 완전히 시험 들기. Lo que más me frustra es que tienen las bendiciones de Dios, pero tienen conflictos por eso ellos. 어떻게 이럴 수 있냐는데 하나님 축복 와 있는데. Ah, la iglesia, ¿cómo puede ser así? Las bendiciones de Dios están dentro de eso. Da lástima, ¿verdad? 우리 귀중한 우리 다민족들에게 찬양 너무 은혜 받았고 감사합니다. He recibido mucha gracia a través de la alabanza de los obreros multiculturales. Gracias por eso, de verdad. 여러분들이 이 언약 잡으면 세계 변화시킬 수 있습니다. Si ustedes toman este pacto, podrán cambiar el mundo. 왜냐? 계속 확인하는 거예요, 확인. ¿Por qué? Porque estamos confirmando continuamente esto. Esa es la oración en la mañana. 밤에는 이미 이제 답 잡고 집중기도 들어가는 거죠. Y en el tiempo de la noche, ya como tenemos la respuesta, podemos entrar concentradamente en lo que es la oración. 이때 어떤 일이 벌어집니까? ¿Qué acontece en este momento? 성삼위 하나님이 주인이시기 때문에 이때 일어나는 일이 뭡니까? El Dios Trino es el dueño, por eso, ¿qué es lo que acontece en este momento? Salmos 103, 20 al 22. 하나님이 주위의 천사와 하늘 군대들을 보내서
하나님의 계획을 이루시는 겁니다. Dios envía a sus ángeles y ejércitos celestiales para cumplir el plan de Dios. 이때 보세요. Vean esto, 흰옷 입은 Hechos 사람들이 1:11. 갈릴리 사람들아 이렇게 했어요. Los varones con vestiduras blancas dijeron, varones galileos. 자, 바울 같은 사람이 할 수 있는 얘기예요. Es lo que una persona como Pablo podía decir, Hechos 27:24. 어제 밤에 여호와의 사자가 나에게 말했다. La noche de ayer el ángel de Dios me dijo. 풍랑 만났을 때 바울아 두려워 말라. Es cuando se encontró con la tempestad, Pablo, no temas. 지금도 주의 사자를 여러분에게 보내사 깨달음을 주시고 길을 열어주시고 하늘 군대를 보내사 능력을 Porque Dios sigue enviando ese ángel mensajero de Dios para darnos respuestas, para que podamos descubrir la palabra. 이때 일어나는 일이 뭡니까? ¿Y qué es lo que acontece en este momento? 어떤 일이 벌어집니까? Que toma lugar aquí. 이제 완전히 흑암이 무너지는 것이다. En ese momento completamente la oscuridad se quiebra. 여러분에게 어려움 와도 괜찮아요. 왜냐? 이거는 결박되는 거니까. Está bien aunque ustedes tengan dificultades. ¿Por qué? Porque eso está quebrantado 그래서 ya. 바울은 이렇게 고백했습니다. Por eso Pablo confesaba esto. 나는 사방으로 쌓이지 아니한다. 아니요. Por eso no es que yo no tenga dificultades ni esté rodeado por problemas. 사방으로 쌓임을 당하여도 쌓이지 아니하고 Aunque esté rodeado por todos los lados, no me quedo atrapado en eso. 나는 어려움 안 당한다. 그런 소리 안 했어요. 거꾸로 떨림을 당해도 망하지 아니하고 Pablo no dijo que no tenía dificultades, dijo, aunque esté con 그렇습니다. las piernas para arriba, esté boca abajo y esté con problemas, no voy a sufrir por eso. 여러분 가는 길에 흑암 결박돼 버리고 있어요. Quiere decir que en cada lugar que ustedes vayan, la oscuridad se quiebra. 만약에 렘넌트가 깨달았다 분명히 세계 정복합니다. Y si los remanentes descubren esto, incondicionalmente, de manera cierta, van a conquistar el mundo. 어릴 땐 거의 이 생각을 안 하거든요. 했다면 이건 굉장히 역사나. Porque en verdad, cuando son niños, no piensan mucho en esto, pero si lo hacen, grandes obras se levantarán. 다윗이 한 얘기예요. Esto es lo que David dijo. 자, 이때부터 중요한 누림이 옵니다. Y desde este momento podemos disfrutar de algo muy importante. 여러분 기도 응답 받으니까 누림이 오지요. Y como disfrutan de las respuestas a la oración, pueden disfrutar de eso. 어떤 누림이 옵니까? ¿Qué es lo que pueden disfrutar? 이렇게 된다니까요. Es que llega a ser así, las 24 o 25 horas en la eternidad. 괜찮아요. Está bien, esté donde esté. 항상 기도 나와요. Siempre puede orar. 막 우리가 응답 안 빨리 어려움 느낄 수 있지만 상관없어요. Podemos a veces sentir dificultades, pero no importa. 이 누리고 있으면 응답 옵니다. Si estamos disfrutando de esto, vendrán las respuestas. 어떤 응답이 오느냐? ¿Qué respuestas vendrán? 하나교회 문 앞에 붙이는 거, 그 응답 와요. Lo que han puesto aquí frente a la iglesia de la iglesia Hana, van a venir esas respuestas. 오직 유일성 재창조. Solo lo único y la recreación. 저 잘 붙여놔서 아워스 카페 이런 거 지나간 사람들 그냥 저거 뭐지? 우리 거? Los que 이야기했죠. han puesto este nombre en la cafetería, Ors, que es nuestro en inglés. Esa es nuestra cafetería, 붙였네, 이럴 ¿verdad? 겁니다. Ellos pensarán que es solamente el nombre de 잘 nuestro, 모르니까. porque no saben bien lo que significa para nosotros estas siglas, pero es algo grandioso. 예수님이 약속한 게 성취돼. 오직 유일성 재창조. Es el cumplimiento de la promesa del Señor Jesús, solo lo único y la recreación. Eso se forma como un sistema. 지금도 이 응답은 오고 있습니다. Estas respuestas continúan viniendo incluso ahora. 내일도 올 겁니다. Mañana también vendrán. 사기꾼들 말 듣지 마시고 하나님 말씀을 들으세요. No escuchen lo que los estafadores dicen, sino escuchen la palabra de Dios. 여러 종파들이 말할 겁니다. 듣지 마시고 하나님의 말씀을 굳게 붙잡으세요. Habrán diversas personas que digan muchas cosas. No escuchen eso, sino tomen la palabra de Dios. 하나님께 Oremos. 감사드립니다. Dios, te damos las gracias. 오늘 그리스도께서 주신 언약을 완전히 우리 것으로 만드는 시작이 되게 해주옵소서. Que el pacto que Cristo nos ha dado pueda ser un comienzo importante para nosotros desde el día de hoy. 어떤 문제도 어떤 위기도 이길 수 있는 언약 속에 있음을 감사드립니다. Gracias porque nos permites estar dentro del pacto con el cual podemos superar cualquier crisis y cualquier problema. 모든 흑암은 결박되게 하옵소서. Toda la oscuridad que se opone a esto sea quebrantada. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.